لقيناهمش. شفت لي كادنا انا. Pourquoi ils ont eu plein de cadenas? Bah les gens qui doucement les cadenas. Allez تمشى. Pourquoi? Je sais pas. Il est enlevé, hein. Les variables. Ah le Il est enlevé le fond, la barrière. Ouais, mais c'est un peu... Ouais, qui arrive pour moi. Il y a un truc qui fait flotter la bouée. Non non.
classé en 1991 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonne croisière. Ladies and gentlemen, welcome aboard. We're happy to have you on our cruise today, and we thank you for choosing Les Vedettes de Paris. For security reasons, we kindly request that you do not litter our cruise. Our company, Les Vedettes de Paris, is particularly concerned with protecting our environment. So please do not dispose of anything in the river. Use the trash containers located around the ship. A bar and toilets are at your service during the entire cruise. We will be cruising on the Seine for about 1 hour, over a distance of about 12 kilometers. During the voyage, you will discover 22 of Paris's 38 bridges and overpasses. In 1991, the quays of the Seine were inscribed on the list of UNESCO's World Heritage. Today, the Seine is home to about 20 different fish species, compared to only 4 or 5 species 50 years ago. Hoy día el Sena está poblado por una veintena de especies de peces frente a 4 o 5 hace 50 años. À votre gauche, avant le pont de l'Alma, se trouve la copie de la flamme dorée de la Statue de la Liberté de New York qui symbolise l'amitié franco-américaine. Cet endroit est devenu un lieu de recueillement en hommage à Lady Diana, princesse de Galles, victime en 1997 d'un accident de voiture dans le tunnel passant sous cette flamme. To your left, in front of the Pont de l'Alma, you can see a copy of the flame of New York's Statue of Liberty, which symbolizes Franco-American friendship. This spot has become a memorial ground for remembering Lady Diana, Princess of Wales, who died in a car crash in 1997 in the tunnel that passes beneath the flame. A su izquierda, antes del puente del Alma, se encuentra... Here you can attend Mass in English. It is the first American church to have been implanted outside of the United States. It's been a Paris landmark since 1814. A la derecha, con su campanario verde, la American Church en inglés. Es históricamente la primera iglesia americana establecida fuera de los Estados Unidos y está presente en París desde 1814. C'est l'amitié franco-russe. Sa première pierre a été posée par le tsar Nicolas II en 1896. La particularité de ce pont métallique est de ne posséder qu'une seule arche. Il s'agit d'un des plus beaux ponts de Paris. Pont Alexander III is in front of you. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. The metallic bridge's notable feature is that it has only a single arch. It is one of Paris's most beautiful bridges. Ante ustedes el puente Alejandro III, que se construyó para simbolizar la amistad franco-rusa. El zar Nicolás II colocó la primera piedra en 1896. La particularidad de este puente metálico es no poseer más que un único arco. Se trata de uno de los más bellos puentes. Nous abordons maintenant le pont de la Concorde, achevé en 1791 avec des pierres provenant de la démolition de la prison de la Bastille. Il mène, à gauche, à la place de la Concorde, au centre de laquelle se dresse depuis 1836. C'est pas celui-là. C'est la mienne. Ah, papa. Papa, on aurait dû se mettre aussi un peu derrière, c'est mieux, on aurait pu... À votre droite, la gare d'Orsay fut construite en 1900 pour conduire au centre de Paris les visiteurs de l'exposition universelle. Elle resta en fonction pendant 39 ans et échappa de peu à la démolition. C'est maintenant le musée d'Orsay. Saint-Michel abre las puertas del barrio latino. Es el tradicional barrio universitario desde la Edad Media. Su nombre viene de la lengua utilizada entonces para la enseñanza, el latín. En este barrio se sitúa la prestigiosa Sorbona, fundada en el siglo XIII, que es una de las 3 universidades más antiguas del mundo, con las de Bolonia y Oxford.
Elle possède les plus grandes rosaces d'Europe. On your left is the Ile de la Cité, where the city of Paris was born. It is home to Notre Dame Cathedral. A su izquierda, la isla de la Cité es el lugar de nacimiento del viejo París, con la Catedral Notre Dame, más grande de los montones de Europa. هذه هو. Devant Notre-Dame se trouve le point zéro des routes de France. C'est à partir de ce point que sont calculées les distances kilométriques dans notre pays.